फाइनाल 23 जून सालमारियाव खलायजाकनाय हासेनि काइब्रे कन्स्टिट्युएन्सिनि फिल्ड चंबारिनि बुथ नाहारमं 26 जून सालमारियाव खलायजाकनाय बुथ लेखामं नमिनेशन रोमानि पाइथाक साल 6 जून काइब्रे आसौ थायो बेबागे बुथा टंग 44,854 सांग्रं सारो सेक्रेटारियेट काइसा कक्थुम पान्दारिंगै अ कक्थुम मारखा हास्तेनि चंगमारि बेदेकनि दागि फांकिरन गिते स्रां सालो हा गतनि काइदक हास्तेनि काइजि आचक थानि बागै फिल्ड चंगबारिनि सालमारि साक्लाइमानि हा गतनि चंगमारि बेदेक आबोनि यागुलो सांग्रं सालो हायनो हाय सेक्रेटारियेट काइसा कक्थुम पान्दारिंगै हास्तेनि काइब्रे कन्स्टिट्युएन्सिनि फिल्ड चंगबारिनि सालमारि साक्लाइखा हास्ते चंगमारि बेदेकनि दागि फांकिरन गिते कक्थुम पान्दाव हास्ते चंगमारि बेदेकनि दागि फांकिरन गिते शाखा स्रां सालो हास्तेनि काइब्रे आचक थानि बागै फिल्ड चंगबारिनि सालमारि साक्लाइखा हा गतनि चंगमारि बेदेक फाइनाल 30 मे रोजाकनाय गेजेट नोटिफिकेशन आ सालनि सिमिनो नाहारजाकनाय नमिनेशन बलाय नमिनेशन रोनानि पाइथाक साल 6 जून फाइनाल 23 जून सालमारियाव खलायजाकनाय हास्तेनि काइब्रे कन्स्टिट्युएन्सिनि फिल्ड चंगबारिनि बुथ नाहारमं 26 जून सालमारियाव खलायजाकनाय बुथ लेखामं काइब्रे आचक थायो बेबागै बुथा टंग 44,854 चंगमारि गोजान गोजानखे खलायजाकनानि बागै जत बेरेमनि साक्तार मुंनो हानाय चंगमारि बेदेक हनै इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गतकाल के नोटिफिकेशन करे त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली 4টি আসন এখানে বাই ইলেকশন ঘোষণা করছে তো আপনারা সবাই জানেন আগামী 30 মে আমরা गैजेट नोटिफिकेशन करब और ওই দিন থেকেই নমিনেশন শুরু হবে 30 তারিখ থেকে নমিনেশন শুরু হবে নরমালি যেদিন गैजेट नोटिफिकेशन হয় ওই দিনই নমিনেশন শুরু হবে और 6 जून लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 7 जून হবে स्क्रूटनी और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेटशिप হবে 9 जून तो 9 तारीखे আমরা कैंडिडेट लिस्ट फाइनल করব डेट ऑफ पोल হচ্ছে 23 जून डेट ऑफ काउंटिंग হবে 26 जून तो যেহেতু গতকালকে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বাই ইলেকশন অ্যানাউন্স করেছে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট শুরু হয়েছে गतकाल থেকেই শুরু হয়েছে तो नॉर्थ त्रिपुरा जिला फुल डिस्ट्रिक्ट धलाई डिस्ट्रिक्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट और अगरतला मध्ये जेहेतु असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया मध्ये আছে मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुद्ध अगरतला कॉन्स्टिट्युएन्सी और बोरदोली कॉन्स्टिट्युएन्सी मध्ये ही सीमित থাকবে तो अगरतला मध्ये जे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट আছে এটা वेस्ट त्रिपुरा जिल्ह्यात नाही ओनली इन द अगरतला एंड बोरदोली असेंबली कॉन्स्टिट्युएन्सी एरिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टैंडार्ड আছে এটা আপনারা সবাই জানেন এখানে কোনো মেজর announcement or advertisement or a combination of official and political tour photos of ministers and other non-ministers who are occupying public offices तो ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मध्ये स्टैंडर्ड আছে এখানে নতুন কিছু নাই ट्रांसफर पोस्टिंग जे जे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मध्ये আছে তুমি আমরা একটা কপি আমরা আপনাকে দেব আর যে আমরা গত 1 জানুয়ারি ভোটার লিস্ট আমরা পাবলিশ করেছি তো 1 জানুয়ারি 2022 এ যে ভোটার লিস্ট পাবলিশ হয়েছে সেই ভোটার লিস্ট ভিত্তিতেই এই ইলেকশন হবে 1 জানুয়ারি 2022 এর ভিত্তিতে যে যে আমাদের রাজ্যে যে
ভোটার সংখ্যা ছিল সেটা 27,35,546 ये আছে পুরা রাজ্যে। আর এখানে যে চারটি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি যে ভোটিং হবে এখানে सबसे বেশি ভোটার আছে সেই আগরতলা মধ্যে 51,639 और सेकेंड नंबर আছে সুরমা एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 47,259 তারপরে টাউন বরদওয়ালি 46,583 আর सबसे कम আছে 43,373 যুবরাজনগর। তো আমাদের এখানে 221 আছে পোলিং স্টেশন। सबसे বেশি পোলিং স্টেশন সুরমাতে 60, বরদওয়ালিতে 56, আগরতলাতে 55 और যুবরাজনগর মধ্যে 50। তো পোলিং স্টেশন হচ্ছে যেখানে আমাদের ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট রাখা আছে একটা পোলিং স্টেশন, কিন্তু একটা বিল্ডিং মধ্যে 2, 3, 4, 5 করে পোলিং স্টেশন হতে পারে। দ্যাট ইজ কল্ড এজ পোলিং লোকেশন। তো লোকেশনের সংখ্যা কম, এটা আছে 139 পোলিং আউট অফ 139 locations are their buildings. তো যেহেতু এই বছর 23 জুন মানে মনসুন মধ্যেই ভোট হচ্ছে, তো আমরা চেষ্টা করব এটা ভালো বিল্ডিং মধ্যে যেখানে যদি ওই দিন বৃষ্টি হয় তবে ভোটের কোনো বাধা হবে না, এরকম আমরা প্রস্তুতি নেব। আমাদের রিটার্নিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত হয়েছে। আমাদের যে মিটিং উইথ দ্য পলিটিক্যাল পার্টিজ, আমরা আগামীকাল আমরা সবাই পলিটিক্যাল পার্টিকে আমরা মিটিং কল করেছি। তো যে যে আবশ্যক জানকারি আছে আমরা ওদেরকে দেব। আর আমরা আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব যে বাই ইলেকশন নিয়ে যে তথ্যগুলি আমরা আপনাকে দিয়েছি আপনার মাধ্যমে আপনারা সবাই করে পৌঁছে দেবেন। আর ইলেকশন ডিপার্টমেন্টকে এই বাই ইলেকশন করার জন্য আপনারা সবাই সহায়তা করবেন এই আশা আমি রাখছি। 6 Agotla constituency amsayo tongo bebagai 51,679 voters. 4 Town Bordwali constituency amsayo tongo bebagai 46,583 voters. 46 Surma constituency amsayo tongo bebagai 47,259 voters day. 57 Juboras Nogor constituency amsayo tongo bebagai 43,373 voters. Forces, so now there is a monsoon, there is also landslide. Raja ko agli swim product ko Chini Khorang.